بیان کور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم کالجسد الواحد مسلمان یا مومن یہ ہسا اخ جسم کیا جسمس مز مختلف تان کل پہ کھورس تک ہر کن تانس پن پن فنکشن تو پن پن کام مگر اخ أکس نش بے خبر تہ یم اخ أکس سۭتۍ ان ٹچ یل اونگجہ کٲنٛسہِ نیران دانہ یا لگان اونگجہ پتہ دگ آسان نم سون پہمت وسان پتہ ہیکان یہ اونگج استعمال کرت کینٛژس ٹائمس ات لگان آسان اونگج معمولی اخ حصہ جسمک کیا یل کٲنٛسہِ اونگجہ لگان یہ تکلیف صرف اونگجی یوت آسان کت سمجھو غور سان اونگجی یہ لگان یل زیادہ تکلیف آسان اس کن اوش پھٹان اوش تہ پن کٲم یہ ات دردس مز ات غمس مز ات تکلیفس مز برابر شریک آسان اس کن الفاظ تم نیران یس اظہار کران تکلیف مے ہسا تکلیف اور تھی وچھو عموماً یل کا بیمار تمس کن قسم تکلیف لکوٹ یا بوڑ پتہ یل سہ کت کران بیمار متعلق یہ آواز تس پہ کران بیس کتو تران فکر کہ امس تکلیف کیا زبان زو تس حصہ سی برابر شریک حال ون یل زیادہ تکلیف تیل ہمیشہ زو تہ ونان اس ستان آرائی کران تکلیفک الفاظ استعمال کران انسان شنگہ اونگجی لوگمت ات پین ات دگ سٹھا انسان لڑ پھرن دان من دشن سائڈ شنگان من کھوور سائڈ شنگان لڑ یس شنگت یہ امس ونان شنگان کیا دپان آرام ملان کیا اونگجہ لوگمت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرمو الجسد کلہ بالسحر والحمى جسم مکمل شریک آسان کت مز بیدار آسنس مز بی بخار کھسنس مز یل تکلیف آسان انسانس پتہ نیندر یوان بالسحر یہ ہوشیار روزان انسانس نیندر ختم گسان اور جسمس میں اگر کن جائے زیادہ تکلیف آس والحمى حدیث میں کور بیان امس بخار کھسان پور جسمس تھر تھر وتھان جسم کس اکس حصہ تکلیف وہ یوت اہمیت آس جسم کس حصہ تیوت زیادہ تکلیف اظہار کران انسان باقی تان اللہ تعالیٰ بچین کنس حادثہ گسان ایکسیڈنٹ گسان تمس تمہ قسم تکلیف تہ آسان کنس کلہ دود آسان تمس تمہ قسم تکلیف اظہار الفاظ استعمال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یت پہ یہ جسم اخ أکس نش بے خبر یتھے پٲٹھۍ اکھ مسلمان بیس مسلمان سن خیر خواہ یہ مسلمان اخ جسم اخ تان یہ باڈی ات مز عربک تہ بسان ات مز عجمک تہ بسان ات مز کرہن تہ بسان ات مز سفید تہ بسان ات مز مرد تہ ات مز زن تہ ات مز بچ تہ ات مز بوڑ تہ ات مز مظلوم تہ ات مز تم آزاد مگر ات جسمس مز
مسلمان سن جسمس من یتس مسلمان کن جائے تکلیفس من مبتلا گومت بیس مسلمان سہ تکلیف برداشت گسان سہ تمیک اظہار کران پنہ زندگی مز یا سہ تر خاطر تگودو کران یت اسلامن تعلیم دس باضابطہ طور پر یا اگر نہ طاقت آسس یہ زبان استعمال کران بیش باسان نہ مسلمانس دنیا مز خبر کت جائے تکلیف ووتمت مغربس مز مشرقس مسلمانس سہ تکلیف برداشت گسان یا سہ قلمی استعمال کران لکھان آسان اس اظہار کران کہ امس تکلیف امس مسلمان تکلیف ووت مگر تکلیف غم تو تکلیف امس انسانس پانس تہ گسان جسم کس پانس من یتس تکلیف آس پور جسم تم تکلیف ست متاثر اس تان متاثر گھس کی سہ تان آسان بےحس گومت تک تانس مومنٹ آسان کی سہ تان آسان بالکل حال زد گومت توے تمیک باقی تکلیف اثرات پیوان ٹھیک یتھے پہ امت مسلمس یتس تہ کانٛہہ تکلیف آس غم آس غربت اعتبار کن ظلم اعتبار بیس مسلمانس اگر نہ دلس مز سہ تکلیف گو پٲدٕ تیٚلہِ چھُ پھل زد